Bismillah. Bonjour. Je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Aujourd'hui, rassurez-vous, je ne suis pas dans un musée, je ne suis pas dans un endroit où il y a des collections, mais je suis bien dans un endroit où on peut trouver une collection d'ustensiles de cuivre. Je vais parler d'un certain nombre de produits, de métaux, qui sont utilisés pour cuisiner à la maison. Le contenant et le contenu. Le contenu, تجي طيب دجاجة، طيب اللحم، تجي طيب شي حويجة عجبتك، تخصك تنبغي طيبها. تيقولوا لا كوكوت مينوت، جو vais y revenir. تيقولوا طاجين ديال الحديد، تيقولوا طاجين ديال الالومنيوم، تيقولوا الطاجين ديال الطيفال، تيقولوا الطاجين ديال اللي فيها لي ماي ديال البورسلين. اليوم غادي نهضر على النحاس. والنحاس علاش غادي نهضر عليه؟ لانه اولا تيعجبني بزاف، المنظر ديالو هانتوما تشوفوا هذا الشيء ما تيخلي لي عقل. ثانيا الا طيبتي فيه il est très important parce qu'il permet de conduire la chaleur. Dans une casserole faite en cuivre, il permet de conduire la chaleur, premièrement. Donc, il va donner une ambiance dans tout le tagine. Et en plus, il a un effet extraordinaire, c'est pour cela qu'on l'utilise dans les hôpitaux, un effet antibactérien. تيقتل الميكروبات. النحاس إلا طيبتي فيه تيقتل الميكروبات، ولكن كاين مشاكل أنت تشوفوها قبل تكون. ملي تتقبض الطنجرة ديال النحاس وتترجع زرقاء بحال هكذا، عرف بأنه هذاك الزرقية يمكن تعطيك سم في الدم ديالك وتموت به. هاد الزرقية هذه ما كاينش ملعن منها. دونك ما يمكنلكش طيب في الطنجر هكذا، خصك طيب في الطنجرة تيقولوا لها إيمايي. شنو هي إيمايي؟ شي مادة تنديروها أباز ديتان. إلا هاد الطنجرة غزالة د الفن هادي إلي أباز ديتان وهي من النحاس. هادي صالحة للطياب، ولكن إلا جيت تصوب بالكونفيتور خصك دير وحدة ما فيها حتى شي حاجة، هي با ديتان على مخها. علاش؟ لأنه ملي تدير الكونفيتور تدير السكر تدير الفواكه، هذاك السكر والفواكه النحاس تيساعدهم، هاد الكويف تيساعدهم باش تعطيك une confiture moins liquide, onctueuse et délicieuse. هادشي سي امبورطون باش تعرفوه. ما خصنيش الزرقية، خصني يكون avec de l'étain à l'intérieur باش يمكن لي نطيب فيها. خصني إلا جيت نصوب الكونفيتور بلاش، ما كاينلاش. الوغ ملي تحل تجلس طيب تدير هذا النحاس ديالك تيفسد. الوغ باش غتغسلو؟ الوغ كاينين تيغسلو بمواد كيماوية، أنا نعطيكم هي المواد الطبيعية من عند سيدي ربي. أولا تتقبطوا واحد شوية د الملحة، دو غرو سيل. لو غرو سيل ماشي لو بوتي سيل، حبوب غلاظ، وتتخلطوهم بالطحين، وتتخلطهم بالخل الابيض، ولا تتخلطهم بالحامض. ها الحامض والطحين والخل والملحه حتى ترجع لك واحد العجينه. هذيك العجينه تتقبط وتتحك بها، ومنين تترجع لك هذيك البيعه والشريه داك ترجع تضوي، تيمكن لك تبدا تحكاها بالحامض وتنشفها وطيب بها بسلام. Voilà ce que je voulais dire à propos du contenant. Alors on va passer dans les autres métaux si vous avez envie de les prendre en charge, si vous voulez savoir ce que c'est que l'aluminium, les dangers de l'aluminium et le reste. Mais il n'y a pas, je vous ai dit, il n'y a pas que les cuisines, il n'y a pas que les casseroles, il y a الزهر ديال النوراد ديال الروماران.
Il y a aussi des trucs invraisemblables qui servaient dans le sang. تدخل الحمام رئيسة ربة المنزل تجي الخدامة تعمر راسها المسحور تركبوا عليها من فوق راسها تشل راسها بيه. هادو des pièces extraordinaires qui ont pratiquement disparu. C'est des pièces de musée, de collection. Regardez la preuve, c'est qu'il y a des poignées en porcelaine de vieillage, pratiquement, il faut faire attention, ben, je mettrai une souche. Effectivement. Voilà un petit peu ce que j'aime dans le cuivre et ce que je voulais dire du cuivre. La prochaine fois, on parlera des cocottes minutes et de l'aluminium et du fer et du téfal et ainsi de suite. Pourquoi j'ai parlé de tout ça? Parce que je vous aime. Et du fait que je vous aime. ما نحبلكمش الضرر. ردوا بالكم من النحاس، صالح مزيان للطياب، صالح مزيان باش تصوب الكونفيتور، صالح مزيان باش يغلي الماء. ولكن خصو يكون مغسول. خصو يكون مغسول بالمعقول. عطيتكم الوصفة، الطحين والملحة والخل الأبيض ولا الحامض. أو تتمتعوا بالمنظر ديال هاد النحاس. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors, il me reste à vous dire, vive les Marocaines, vive les Marocains et vive le Maroc!